सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करेवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अद्य द्वाविंशतिः अभ्यासः। केचित् शब्दाः सन्ति। शरीरम माने शरीर, मुखम माने मुह, विमानम अर्थात विमान, धूम्रयानम माने रेलगाड़ी, तापरे किछि क्रिया शब्द अछि। आगृह में नी धातु और ह्री धातु ये दुईटी धातु रे उपसर्ग जोड़ी पढ़ी। आज आम क्री धातुर उपसर्ग जोड़ी पढ़। क्री धातुर अर्थ होछि करिवा, अनु उपसर्ग जोड़ा हला तो सेटे होछि अनुकरण करिवा, करोति अनुकरोति। तापर अधि उपसर्ग लगेले ये कौन हबो अधिकार करिवा, अधिकरोति। अप उपसर्ग लगिवा, अप उपसर्ग लगिले कौन हबो तार अर्थ जनकर हानि करिवा, अपकार करिवा, अपकरोति। सेमती अलंकरोति। 22टार जो उपसर्गर लिस्ट अच्छी ए भितरे तो अलम शब्द ना, ये अलगा भावरे अष्टाध्यायी रे सूत्र अच्छी समलम अलम सम एक संसार ढाउछि। सेमती आविष्करोति अर्थात आविष्कार करिवा, उप उपसर्ग रे उपकरोति माने से उपकार करुछि। अनेक अव्यय शब्द मध्य एठी लागिछि जोटा एठी उपसर्ग भितर आसुनी। तिरस्करोति माने तिरस्कार करिवा, नमटा गुण उपसर्ग नुहे किंतु ये नौड अव्यय पद किंतु आ सहित ये जोड़ी हो तो नमस्करोति। सेमती सम उपसर्ग रे संस्करोति अथवा शुद्ध करिवा, संस्कार करिवा। सेमती स्वीकरोति, स्वी कौन से उपसर्ग नुहे ये अलगा शब्द, ये जोड़ी गिरी मध्य शब्द तैयारी होछि। सेमती प्रतिकरोति प्रतिकार करिवा। तापर विशेषण शब्द आमे एकम द्वे त्री चत्वारि सब पढ़ी। वर्तमान आरंभ है 1 2 3 4 ये चारिटा पर्यंत आपणकर लिंग अच्छी।
माने पुंलिंग स्त्रीलिंग आउ नपुंसक लिंग किंतु पंच शब्द ऊपर को आउ लिंग ना गोटे ही शब्द से तीनोटी जाग लिंग प्रयोग हो शब्द हूँ पंचन षस सप्तन अष्टन ये शब्द गुड़िक पंचन शब्द नवन दशन ये पंचन शब्द रूप चलो षस शब्द सप्तन अष्टन नवन दशन तापरे एइथिरु भी विशेष शब्द कौन तैयारी हबो जेमति एक एक माने गोटिए किंतु प्रथम बेले एक नंबर स्थान रे थिबा तेणु से भली विशेषण हो गला स्वामीजी पूरण वाचक शब्द आज्ञा से गुड़ाक पूरण वाचक शब्द तो सिमती द्वितीय स्थान रे दुई नंबर दुईटी माने आमे दो शब्द गले द्वि शब्द रु दो शब्द हला किंतु द्वितीय स्थान रे हेले से जो द्वितीय सेमती तृतीय स्थान पहले तृतीय चतुर्थ पंचम पंचम बोले पांचटा किंतु पंचम बोले गोटे ही जिनिस जे पांच नंबर स्थान रे अछि षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम व्याकरण पंचन रु दशन रु अदादि गणादि पंचन रु दशन शब्दर पूरा रूप ये सब जाक रूप गोटे जिनस मन रखा ये सब बेले बहुवचन रे ही चलो शब्द संख्या 43 रु 48 तीनोटी जाक लिंग रे एक भली आउ बहुवचन आर एक वचन द्विवचन नहीं शब्द होची पंचन किंतु व्यवहार तार रूप रे कोन आसीबो पंच शब्द मूल शब्द षस किंतु व्यवहार रे आसीबो षट छटा सप्त अष्ट नव दश तो प्रथम द्वितीय दशम पर्यंत गला पंचम रु अष्टादश पर्यंत संख्यार रूप केवल बहुवचन रे ही चलियो कहीं इरा एक दुई नुहे पांच बोली कहले ये तीन रु अधिका हलाणी तीनों लिंग में सही रूप अर्थात तार लिंग अनुसार रूप रे परिवर्तन नहीं जेमती एक एका एकम द्वौ द्वे द्वे रूप थिला त्रयः तिस्रः त्रीणि जेमती त्रीर रूप थिला एटा से भली किछ नै एटे तीनोटी जाक लिंग रे पंच ही हबो पंच 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 ही पंच सेमती षट सप्त अष्ट नव ये तीनोटी जाक लिंग रे गोटे प्रकार ही रूप एक रु 10 पर्यंत संख्या मानकर संख्यय अर्थात संख्यात्मक व्यक्ति वा वस्तु बोधक क्रमवाचक विशेषण क्रम जिद्य प्रथम द्वितीय तृतीय एठी जो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ए गुडाकर लिंग अछि पुंलिंग रे प्रथम हबो स्त्रीलिंग रे प्रथम हबो नपुंसक लिंग रे प्रथम हबो जे गोटे पई प्रथम द्वितीय पई द्वितीय आदि
ଏଠି ଦେଇଛି 3 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଥମ ଆଦି ରୂପର ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରେ ରାମ ଭଳି ଚାଲିବ। ରାମ ରମ ରାମ ଯେମିତି ଅଛି ଇଏ ପ୍ରଥମ। ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ରମା ଶବ୍ଦ ଭଳି ଚାଲିବ ପ୍ରଥମା। ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗରେ ଗୃହ ଶବ୍ଦ ଭଳି ଚାଲିବ। ଗୃହମ୍ ଇଏ ପ୍ରଥମମ୍। ପ୍ରଥମମ୍। ତ ରମା ବା ନଦୀ ଭଳିଆ କାହିଁକି ପ୍ରଥମା ଦ୍ୱିତୀୟା ତୃତୀୟା ଇଏ ତ ରମା ଭଳିଆ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥୀ ହେଇଗଲା ସେ ଇ କାରାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ଚତୁର୍ଥୀ, ପଞ୍ଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ, ଦଶମୀ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଇଏ ଦୀର୍ଘ ଇ କାରାନ୍ତ ନଦୀ ଶବ୍ଦ ଭଳି ଚାଲିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦିର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ କଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବ? କୋଉଠି ଆ ଅଥବା ଇ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦି କହିଲା ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟରୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ହବ, ତୃତୀୟରେ ତୃତୀୟା ହବ, ଯେମିତି କହିଲି ଚତୁର୍ଥରୁ ଦୀର୍ଘ ଇକାର ଲାଗିବ। ଆଉ ଏସବୁ ହେଇଗଲେ ଇଏ ତ ସ୍ଥାନ ବାଚକ ବି ହବ, ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ, ବାକି ଇଏ ତିଥି ବାଚକ ବି ହେଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟା ତୃତୀୟା ଚତୁର୍ଥୀ ପଞ୍ଚମୀ ଷଷ୍ଠୀ ହେଲେ ଇଏ ତିଥି ବାଚକ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ କ୍ରୁ ଧାତୁ ଅଛି ଯେମିତି ନି ଧାତୁ ପରସ୍ମୈପଦୀ ବି ଆତ୍ମନେପଦୀ ବି। କ୍ରି ଧାତୁ ଯେମିତି ପରସ୍ମୈପଦୀ ବି ଆଉ ଆତ୍ମନେପଦୀ ବି, ସେମିତି କ୍ରି ଧାତୁ ମଧ୍ୟ ଉଭୟପଦୀ ଧାତୁ। ତାର ଦିଟା ଯାକ କରୋତି, କୁରୁତଃ କୁର୍ବନ୍ତି, କୁରୁତେ, କୁର୍ବେତି, ତାର ରୂପ ଜଣା ନାହିଁ। ତ କ୍ରୁ ଧାତୁର ଯେମିତି ଆମେ ପଢିଲେ ନୟତି ନୟତଃ, ହରତି ହରତଃ, ସେମିତି କ୍ରୁ ଧାତୁର ବି ରୂପ ଉଭୟ ପ୍ରକାରରେ ହବ। ଏଇଟା 59ରେ ଦେଇଛି, କୁରୁତେ, କୁର୍ବାତେ, କୁର୍ବାତେ। ନିୟମ 96। ଲଙ୍ଗ ଲକାରରେ ନିୟମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଙ୍ଗ ଲକାରରେ ଅଟା କଣ ହବ? ଶୁଦ୍ଧ ଧାତୁର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଲାଗିବ। ଶୁଦ୍ଧ ଧାତୁ ମାନେ ଭୂ ଧାତୁ। ଭୂ ଧାତୁର ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗ ଲକାର ହବ ସେ କଣ ହବ? ଅଭବତ ଧାତୁ ହେଲା ଭୂ। ସେମିତି ଗମ ଧାତୁ, ଗମ ଧାତୁର ଲଙ୍ଗ ଲକାରରେ ଅଟା ଲାଗିବ, ଅଗଚ୍ଛତ, ଗ ପୂର୍ବରୁ ଅଟା ଲାଗିବ। ନି ଧାତୁ ଅନୟତ, ଚଲ ଧାତୁ ଅଚଲତ, ହସ ଧାତୁ ଅହସତ। ହଁ, ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିବନି। ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲା ଏବଂ ନି ଧାତୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ଲଟ୍ ଲକାର ରୂପ କଣ ଚାଲିବ? ଉପନୟତି, ଉପନୟତଃ, ଉପନୟନ୍ତି, ଉପନୟସି, ଉପନୟଥଃ, ଉପନୟଥ, ଉପନୟାମି, ଉପନୟାବହ, ଉପନୟାମ। ଇଏ ଲଟ୍ ଲକାରରେ ତ ଉପସର୍ଗ ନି ଧାତୁ ଆଗରେ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉପସର୍ଗ ଲଗେଇକିରି ତାର ଲଙ୍ଗ ଲକାର ରୂପ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏ ଅଟା କୋଉଠି ଲାଗିବ? ଉ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିବ କି ନି ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିବ? ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ତାର ସମାଧାନ ସେ କହିଲା ଲଙ୍ଗ ଲକାରରେ ଲଙ୍ଗ ଲକାରରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି, ନି ଧାତୁ ଲାଗିଛି, ତ ଅ ଆଉ ଉ ଉପନୟେତ ନ ହେଇକିରି
ଯେମିତି ଅନୟତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅ ଉପନୟତ ନ ହେଇକିରି ସେ କଣ ହେଇଯିବ ଉପ ଅନୟତ ଅର୍ଥାତ ଉପାନୟତ। ବୁଝିପାରିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଉପନୟତି ଉପସର୍ଗ ଲାଗି ନି ଧାତୁ ଲଟ ଲକାରରେ ଉପନୟତି ହେଲା। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନରେ ଉପନୟତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଥିବ ନି ଧାତୁରେ ଆମେ ଲଙ୍ଗ ଲକାର ରୂପ କରିବା। ହେଲେ ଲଙ୍ଗ ଲକାରେ ଏ ଯୋଉ ଅଟା ଆସିବ ଇଏ ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିବ ନା ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିବ? ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଲଙ୍ଗ ଲକାର ଲାଗିବ ଅନୟତ, ତାପରେ ଉପସର୍ଗ ତା ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। କଣ ହବ? ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୟତ ଉପାନୟତ। ଉପାନୟତ ଉପାନୟତାମ। ଉପାନୟନ ମାନେ ଉପ ଅନୟତ ଉପ ଅନୟତାମ ଉପ ଅନୟନ। କିଏ କିଏ ବୁଝିପାରିଲେନି? ଯେ କୌଣସି ଉପସର୍ଗ ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ। ତମେ ଯେ ଆଉ ଥରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଆଉଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମନେ କରନ୍ତୁ ବି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲା କି ଅନୁ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲା। ଅନୁ ଉପସର୍ଗ ତାପରେ ନୟ ଧାତୁ କଣ ଅର୍ଥ ଆସିବ? ଅନୁନୟ କରିବା, ବୁଝେଇବା। ଅନୁନୟତି ଅନୁନୟତଃ ଅନୁନୟନ୍ତି। ଅନୁ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲେ ନି ଧାତୁରେ ଲଟ ଲକାର ରୂପ ହବ ଅନୁନୟତି ଅନୁନୟତଃ ଅନୁନୟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆକୁ ଲଙ୍ଗ ଲକାର ରୂପ କରିବା। ଲଙ୍ଗ ଲକାରରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଧାତୁ ଆଗରୁ ଅ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ ଲାଗି ଯାଇଛି, ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଦିଟା ବିକଳ୍ପ। ଗୋଟେ ହଉଛି ବିକଳ୍ପ ଭାବି ପାରିବା କୋଉ ଜାଗାରେ ଲାଗିବ, ଏ ବିକଳ୍ପ ଠିକ ନା ସେ ବିକଳ୍ପ ଠିକ। ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ହଉଛି ଅ ଆଗରେ ଲାଗିବ ଅ ଯୁକ୍ତ ଅନୁନୟେତ, ହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ଆନୁନୟେତ। ଏମିତି ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ନିୟମ କହୁଛି ଉପସର୍ଗ ଆଗରେ ଅ ନ ଲାଗିକିରି ଉପସର୍ଗ ପରେ ଲାଗିବ। କଣ ହବ? ଅନୁ ଅନୟତ ମାନେ କଣ ହେଇଯିବ? ଉ ଆଉ ଅ ମିଶି କଣ ହେଇଯିବ? ଉରେ ଅ ମିଶିଲେ କଣ ହବ? କୃଷ୍ଣା କୁମାରୀ ଓ ଶୁଣିଛି। ଉରେ ଉରେ ଅ ମିଶିଲେ ଅବ ଅବ ହବ। ଉରେ ଅ ହଁ ଇକୋ ୟଣ ଅଛି। ହଁ ଉରେ ଅ ମିଶିଲେ ଅବ ଶୁଣିଛି। ଅବ ଅବ ହଁ ୟ ବ ର ଲ ଭିତରୁ ହଁ ଇକ ୟଣ ୟଣ ଇକୋ ୟଣ ଅଛି ଅଛି ପରତଃ ଇକ ୟଣ ଭବତି। ୟଣ ହେଇଗଲେ ଏଇଟା ଉଟା ଓ ହେଇଯିବ। ହେଲେ କଣ ହେଲା? ଅନୁ ଅନୟତ ଅନ୍ୱନୟତ। ଦିଟା ବିକଳ୍ପ, ଏ ରୂପ ଚାଲିବ ନା ସେ ରୂପ ଚାଲିବ। ଗୋଟେ ରୂପରେ ଆମେ ଭାବି ପାରିବା ଯେ ଆଗ ଅ ଲାଗିବ ତାପରେ ଅ ଅନୁନୟତ ମାନେ ଇଏ ଆନୁନୟତ ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ବିକଳ୍ପ ଠିକ ନାହିଁ, ଏମିତି ହବ ନାହିଁ। ଫେର ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ ରହିଲା ନା ଧାତୁ ଆଗରେ ଲାଗିଯିବ ଆଗ ଅନୟତ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଉପସର୍ଗ ଯୋଡି ହବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଯୁକ୍ତ ଅନୟତ ଅନ୍ୱନୟତ ଅନ୍ୱନୟତାମ ଅନ୍ୱନୟନ। ସେମିତି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଅଧି ଲଗେଇବା, ଉପ ଲଗେଇଲେ ଅଧୁ ଲଗେଇଲେ କି ଯାହା ବି ଲଗେଇଲେ, ସେମିତି ବି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲେ ହଉଛି କଣ ଅଛି? ବିନୟତି। ବିନୟ କରିବା, ବିନୟତି ବିନୟତଃ ବିନୟତାମ।
ये ହେଲା ଗୋଟେ ରୂପ। ଏ ବିନୟତିଟା ଯଦି ଲଙ୍ଗ ଲକାର ହେଇଯିବ କଣ ହେଇଯିବ? କଣ ଅବିନୟତ ରୂପ ହବ କି? ନାଇଁ, ଅବିନୟତ ହବ ନାହିଁ। କଣ ହବ? বি ପରେ ଅନୟତ ଯୋଡ଼ିବ, বি ଯୁକ୍ତ ଅନୟତ ବ୍ୟନୟତ। ମାନେ ଆଗ ଶୁଦ୍ଧ ଧାତୁରେ ଅ ଲାଗିକିରି ଲଙ୍ଗ ଲକାର ହେଇଯିବ, ତା ଆଗରେ ଉପସର୍ଗଟା ଯୋଡ଼ି ହବ, ଏତିକି ନିୟମ। ହଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। जी नमस्ते। तमे जो नमस्ते। सम उपसर्ग प्रू धातुरे लंग लकार हेले केमति होबो? सम उपसर्ग प्रू धातु क्रू धातु तार लंग लकार रूप। आगे अच्छा, सम उपसर्ग लगेइले ସେଇଠି ଗୋଟେ ସଟା ଗୋଟେ ଆସିବ ଆଉଥରେ, ତେଣୁ ସମ ଉପସର୍ଗରେ କ୍ରୁ ଧାତୁରେ ସଂସ୍କାର ଶବ୍ଦ ହଉଛି। आगे ସଂସ୍କରୋତି, ଖାଲି ସଂକରୋତି ନ ହଉନି, ସେଟା କଣ ହଉଛି? ସମ संस्कार ଯୁକ୍ତ ସ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ, ସଂସ୍କରୋତି, ସଂସ୍କୁରୁତଃ, ସଂସ୍କୁରନ୍ତି। ତ ସଂସ୍କୃତ କୁରବନ୍ତି ହେଲେ ସମ ଉପସର୍ଗରେ ଅକରତ, ତ ସେଟା କଣ ହଉଛି? ସମଯୁକ୍ତ ଅକରୋତ, ତ ସମକରୋତ ଏ ରୂପ ଆସିବ। सम करोत ହଁ, लंग लकार रे ନା ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ନା, ଏଇଟା ଏଇଟା ସମଟା ଉପସର୍ଗ ନୁହେଁ, आगे ଏଇଟା ସମଟା ନା, ସମ ତ ଉପସର୍ଗରେ ଅଛି, ଠିକ ସମ ଉପସର୍ଗରେ ଅଛି। ଏ ଯୋଉ 22ଟା ଉପସର୍ଗ ଭିତରେ ଯୋଉଠି ରହିବ ଏ ନିୟମଟା ହିଁ ଲାଗିବ। ସମ संस्कार ସମ ଉପରେ तार लंग लकार रूप देछि असंस्करोति, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଲଙ୍ଗ ଲକାର ରୂପ ଦେଇଛି, ସମ କୋଉଠି ଉପସର୍ଗ ନେଇନି, ଏଠି କେମିତି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଯେତିକି ସଂସ୍କରୋତି, ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରେ ଦେଇଛି, अलंकर एग्जांपल ଦେଇଛି କି ନା କୋଉଠି ଦେଇଛି ଦେଖେଇଲେ? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଥିଲି ନା ଅନୁ ଅକରତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁବ କରତ ରୂପ ଦେଲା 14 ନମ୍ବରରେ, आज्ञा ମାନେ ଅନୁ ତାପରେ ଅକରତ ହବ। ସେମିତି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିବାରେ ବି ଉପା କରତ ଦେଲା, ଦେଖିଲେ ନା ସେଇଠି ଗୋଟେ ବହିରେ 15 ଦେଇଥିଲା ତ ମୁଁ ସେଇ କଥା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, 14 ନମ୍ବର 15 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖୁଛି ସେଠି। ଉଦାହରଣ ବାକ୍ୟର 14 ନମ୍ବରରେ ଅନୁଯୁକ୍ତ ଅକରତ, ଅନୁବ କରତ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଉରେ ଅ ଆଜ୍ଞା ମିଶିଯିବ, ଆଜ୍ଞା ତ ହଁ ଅନୁବ କରତ ରୂପ ହବ। ସେମିତି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅକରତ ଉପାକରତ ହବ। ବାକି ଲଙ୍ଗ ଲକାରରେ ସମ ଲାଗିଲେ କଣ ହବ? ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ହିଁ କହିବି, ଏଇଠି ତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତ ସେମିତି ହବା କଥା, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କହିବା କଥା ଅଲଗା ହଉଛି ତ ମୁଁ ଆକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି କାଲି କହିବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ନିୟମରେ ବତା ହେଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଏଭଳିଆ ହିଁ ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ୱାମୀଜୀ, ଆମର ଆଜ୍ଞା 1 ଠାରୁ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ସଂଖ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଗଣିଲା ବେଳେ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତ ଲିଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ବିଶେଷଣ ଲିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ହେଲେ ବିଶେଷଣ ହେଲା, ତେଣୁ ଲିଙ୍ଗ ଚାଲିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବିଶେଷକୁ ସେ ଫଲୋ କରିବ। ହଁ, ଫିର ଫରକ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନା, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମା ପ୍ରଥମମ 3ଟା ଯାକ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ। এইটা ବି ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷର ଗୁଣକର୍ମ ସ୍ୱଭାବକୁ ବୁଝିଲେ ବିଶେଷଣ। ପଞ୍ଚପୁଷ୍ପାନି, 5ଟା ବି ବିଶେଷଣ ନା ସେଠି। ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚମହ କହିଲେ ଯେମିତି ବିଶେଷଣ, ପଞ୍ଚ ଶବ୍ଦର ବି ବିଶେଷଣ, ସପ୍ତ ଶବ୍ଦର ବି ପରିମାଣ ବାଚକ। ତେଣୁ ବିଶେଷ୍ୟର ଯାହା ବି ଗୁଣକର୍ମ ସ୍ୱଭାବକୁ ବୁଝାଇବ ସେ ବିଶେଷଣ ହବ। ଆଜ୍ଞା ତ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ, ହଁ,
अ लगेले उपसर्ग एमती हम आ जो संधि दरकार पड़े से संधि हम जी मुझे कहली हाँ भाई देखु उप एग्जाम्पल टा अच्छा सम युक्त ह्री रे अहरत है सम उपसर्ग रही कौन हो सम हरत एग्जाम्पल देछि आज्ञा तेणु सम अकरत ही हवा कथा जमी सम अहरत है आज्ञा जदि आज्ञा कौन विशेष व्याकरण नियम लगुथ मुझे कहीपरि जोटे 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 विशेष नियम लगे अपवाद गोटे अलग नियम कि अलग सूत्र देथिबो आज्ञा से तो अपवाद तो अलग आसे किंतु नाम सामान्य देखते सम हरत देला बीजुक्त अहरत प्र उपसर्ग रे अहरत प्राहरत उपरे उपानयत अनुरे अन्व करत एग्जांपल दीछि आज्ञा किए बुझी पारलेनी जी गाल हाथ देला कि मुंड रे हाथ देला से बुझे पड़लानी ठीक ठाक मैंने बुझीगले आज कोठे तुम चका पुई कौन बसच नमस्ते स्वामी जी नमस्ते आज कोठे आम अच्छु रानी रा भाई घर अच्छु ओहो मुझे कौन चक्का पकई बसच पूरा पाठ ठीक बुझा पड़ला तुमको हाँ बुझी हो स्वामी जी आज्ञा ठीक ठीक तो नियम नंबर 97 एबे आउ गोटे गण आसला आम वर्तमान पर्यंत गोटे धातु गण पढ़ुले भुआदि गण अर्थात भू आदि भूआदय धातव भवादय धातव हम पढ़ते सूत्र अष्टाध्याय अच्छी तेरे भुआदि गण सरला ता गुण हूँ अदादि गण एमती 10टा गुण आसो प्रत्येक गुण रे धातुर रूप अलग माने धातुर पुष्पांजलि भंगी आउ गोटे कम अलग आसला एबे पठती पठत पठंती है अदरे अदती नुह अति हम अति अत अदंती या गोटे मन रखिए धीरे 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 बढ़ी 6 मास भितर 10टा जगह गण हो तो जहाँ हवा कथा मुंड भितर गोटे रण हम बुझे किसी कथा नहीं जेति तो आपण जम्मा मुंड को भाराक्रांत करेनि ये सब अभ्यास रे धीरे धीरे मन रहे प्रेसराइज करी किछि करबा नहीं आमे पाठटा को एंजॉय करबा हला शांति रे करबा जेति हला ए जन्म रे जेति हला नेक्स्ट आरो जन्म को तो अदा दिगण एबे तो कम से कम धातुर 10टा गण अछि तो मन रखिले पाठ न पढ़तले सेति गेल जान न थांदे तो अदादि गण ताको काहे की कहला ना से जो गण अछि गण माने अनेक धातु तार जो समूह तार प्रथम धातु होची अदभक्षणे अद धातुर अर्थ अछि खाइबा तो अदादि गण अद आदि धातु मानकर गण समूह सी हला अदादि गण अदादि गणर धातु मानकर लट लोट लंग और विधिलिंग रे कौनसी विकर्ण धातु एवं प्रत्यय धातु और प्रत्यय भितर कौनसी विकर्ण लागिवो नहीं अच्छा विकर्ण शब्दर अर्थ है जेमिति भू थिला भूटा ऊटा ओ है से कौन अदादि गण जो धातु गुड़िक अच्छी सीटा कौन विकर्ण ए आरिया लगे सीधा ती ही जोड़ से विकर्ण कौन होता ना अति जोड़ुला भू युक्त अति भवती ऊटा ओ होता और मिसी जाऊला आवेग भवती होता ये से कौच ना ये विकर्ण रे अति बदल रे खाली ती अतः बदल रे खाली तह किंतु शेष अंति जगह अंति लगे धातु रे लट आदि एक वचन रे गुण हम अन्यत्र हम नहीं नियम 98
स्वामी जी आरो गोटे उदाहरण दे दियंतु। आर गोटे उदाहरण देखिवा। ठीक अदादि गण धातु देख अदादि गण धातु अदभक्षण धातु इटे अच्छी नी धातु री धातु भू धातु करे अदादि गण धातु 160 नंबर पृष्ठ रे अछि। अद युक्त ति अति अद युक्त तह अतः दटा त हेला बस सीधा सीधा अति अतः अदंति एठी अंति लागिला अत्सि अथः अथ अद्मि अद्वह अद्मः सेठी हमर जेमती अमि जोड़ा अर्थ भूर भवामी पठरु पठामी होतला एठी सेमती आ किछ नै केवल ए सब जाक 9टा जाक रूप भितरु केवल गोटे जगह अंति रे अटा आसिला आउ कोठे मते से अ किछ आसिला अति अतः अंति असि अथ अथ आमी आबो आमो ए सब किछ नै हो आमी ही इट नै इट हो इट अद युक्त मी अदमी मूल रूप कोन की तार तीप तस झी सीप थस थस मीप बस मस मीप अद युक्त मीप पकार लोप हेला और अदमी अद युक्त बीप बस मस बस रु अद 6टा विसर्ग हेला सकार विसर्जनी हो अद्वह अद्मह नियम नंबर 98 हम पढ़ी स्वामी जी से जो आपण एबे कहले अद बस 20 कोन से जा कोन स्वामी जी सेटा 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 ए जो 9टा रूप तयारी हला धातु तो गोटे अद जेमिति गो होटा जो गोटा हो मूल रूप से गो रे आईएनजी जोड़ी हेले गोइंग हो ना ये हला प्रत्यय सेमिति रूप तयारी करिया पई परस्मैपदी एवं आत्मनेपदी परस्मैपदी पई 9टा प्रत्यय अछि आत्मनेपदी पई 9टा प्रत्यय अछि भू धातु आमको पढ़ेवा पई एठी कला अति जोड़ा हबो किंतु वास्तव रे अति बोली किछ नै संस्कृत रे भू धातु तापर आसीहो तीप तो से तीपटा होची मूल रूप सेइथिरे आमे बहुत अष्टाध्यायी पढ़िले अनेक सूत्र से लागिगिरी एठी अटा भी आसीबो पटा लोप हबो भवती हबो तो एठी कोन हला एठी किछि विकरण अर्थात आउ किछि मझिरे परिवर्तन नै गिरी अद युक्त तीप तीप रु पटा फलंत्यम सूत्र अनुसार अंतिम हल अर्थात अंतिम व्यंजन अक्षर लोप होइजो से अनुसार पटा लोप होयला एवं अद युक्त ति अति हला एटा तुम पर सुने एते एते भितर पसंदी ये सब शब्द तयारी करेडा बहुत उडी सूत्र पढ़ला परे हबो खाली एति के हमें जानले एठी किछि जिंस जोडी हला नि मझिरे अति आगुर हमें अति जोडुथिले सेते अतः जोडुथिले एठी केवल ति आउ तह जोडा हला सीधा सीधा चलला एति एति सामान्य मंत्र तो बेसी मुंडरे पुरले थिबाडे भूली जो लास्ट को 3टा लिंग रु 5टा 10टा लिंग बेसी मंत्र से 97 नियम रे समय जेटा कोन धातु में लट आदि में एक में गुण होता है अन्यत्र नहीं एक शब्द अर्थ होचे एक वचन आगे मानेटा शब्द रूप हला बेले हां आज्ञा 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 आगे नियम 98 एबे हम पढ़िले अदादि गण रे सेटा तमे कोठी जे बुझी परिबा देखो पूछि तमे अट्ठाईस नंबर धातु देखो ब्रू धातु पृष्ठ नंबर 161 धातु डाला ब्रू किंतु रूप हैला बडको एठी आउ थरे कहला आर एक वचन रे लट लकार
ନା ଏଇଠି ମୁଁ କହିବି ତାର ପ୍ରକରଣ ଆସିଲେ। ଏଇଠି ଆମ ସୂତ୍ର ହେଲା ନିୟମ ନମ୍ବର 98 ସ ସଜୁଷ ରୁହୁ ପଦର ଅନ୍ତିମରେ ଥିବା ସ ଏବଂ ଯୋଉ ସଜୁଷର ସ ତାକୁ ରୁ ଅର୍ଥାତ ବିସର୍ଗ ର ବା ବିସର୍ଗ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସୂତ୍ର ଲାଗିବ କଣ ଦିଟା ସୂତ୍ର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗେ ତେଣୁ ସେ ଦିଟା ଯାକ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଅତ ର ରୂପ୍ଲତା ଦପ୍ଲୁତେ ହ୍ରସ୍ୱ ଅ ପରେ ରୁ ବା ଯୋଉ ବିସର୍ଗ ଥିବ ତାକୁ କଣ ହେଇଯିବ ଉ ହେଇଯିବ। ଆଗ ର ବା ବିସର୍ଗ ହବ ବିସର୍ଗ ପରେ ସେ ବିସର୍ଗଟା ଓ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏ ଉ ସେ ଆଗର ଗୁଣ ସହିତ ମିଶିକିରି ଅରେ ଉ ମିଶିଲେ ଓ ଅରେ ଉ ମିଶିଲେ ଓ ଉଦାହରଣରେ ଦେଇଛି ରାମ ଯୁକ୍ତ ଅସ୍ତି ହେଲେ ରାମରେ ମରେ ଅ ଅଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତାପରେ ଅଛି ବିସର୍ଗ। ଇଏ କଣ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଟା ବାସ୍ତବରେ ରାମଶ୍ରୁ ରାମ ହେଲା ତ ରାମ ପରେ ଯୋଉ ଅସ୍ତି ରାମସ୍ର ଯୋଉ ରାମ ହେଲା ସିଏ ସସଜୁଷ ରୂପ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ବିସର୍ଗ ହେଇଗଲା। ଅତର ରୂପ୍ଲତା ଦୁପ୍ଲତା ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଇଏ ଯୋଉ ବିସର୍ଗ ରହିଲା ଇଏ ବିସର୍ଗକୁ କଣ ହେଇଗଲା ସେ ଉ ହେଇଯିବ। ତ ଉ ହେଇଯିବା କାରଣରୁ ସେ ତାପରେ ମିଶିକିରି ଅ ଆଉ ଉ ରାମ ଅସ୍ତି ରାମ ଅସ୍ତି ଆଉ ଅକାରଟା ଲୋପ ହେଇଯିବ। ସେ ଅକାର ଅଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ ସେ ଆଉ ଦେଖାଯିବନି। ସେମିତି କହ ଅତ୍ର କୋତ୍ର ଏଟା ତ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଆଗରୁ ନା ନାଇଁ ଭୁଲିଗଲେ ପଢୁନଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ପଢିଛେ। ସହ ଯୁକ୍ତ ଅୟಂ ସ୍ୱୟଂ ତ ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ରରେ ଏ ଯୋଉ ରାମ ହେଇଛି କହ ହେଇଛି ଇଏ ସଜୁଷ ରୁ ଅନୁସାରେ ସେ ରାମ ସକାର ଅଛି। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ଆମେ ପଢେଇଥିଲେ ଦେଖ ବିସର୍ଜନୀୟ ସେ ସହ ବିସର୍ଜନୀୟ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଟା ବାସ୍ତବରେ ଆଗରୁ ସ ଥିଲା ସେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସେ ସ ଟା ରହୁଛି ଏଠି ନ ରହିଲେ ଏଠି ବିସର୍ଗ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ କଣ ହେଲା ନା ସେ ବିସର୍ଗ ପରେ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ତ ଏ ବିସର୍ଗଟା ଉରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଅ ପରେ ବିସର୍ଗ ଥିଲେ ଆଉ କୋଉ ପରେ ଥିଲେ ଇ ପରେ ଥିଲେ ହବନି। ଇ ପରେ ଯଦି ବିସର୍ଗ ରହିଲା ସେ ରେଫ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଅ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ରାମ କହ ରାମ ବୋଲେ କଣ ରାମ ଯୁକ୍ତ ଅହ ରାମ କ ଯୁକ୍ତ ଅହ କହ ସ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସ ଯୁକ୍ତ ଅ ମିଶିଲେ ସ ହଉଛି ତାପରେ ବିସର୍ଗ ଅଛି ତେଣୁ ସହ। ଏଇଠି ଯଦି ରାମ ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଇ ଥାନ୍ତା ଉ ଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହରି ହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ହରି ହେଲେ ସେ ବିସର୍ଗଟା ହରିର ହେଇଯିବ। ବିସର୍ଗଟା କଣ ହେଇଯିବ ହରିର ହରିର ଯୁକ୍ତ ଅବଦତ ହରିର ଅବଦତ। ଆଉ ଏଇଠି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ ଅତର ରୂପତା ସୂତ୍ର ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେଠି କଣ ହେଇଯିବ ସେଠି ସେଟା ର ହେଇଯିବ। ଉଦାହରଣ ବାକ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ପଞ୍ଚ ବାଲକାଃ ଷଡ୍ ବାଲିକାଃ ସପ୍ତ ପୁସ୍ତକାନି ଅଷ୍ଟ ଜନାଃ ମାନେ ପଞ୍ଚ ଷଡ୍ ସପ୍ତ ଅଷ୍ଟ ଇଏ ସବୁ ଯାକ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗ। 3ଟି ଯାକ ଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ। ନବ ବସ୍ତ୍ରାଣୀ
दश फलानि चौत्र सन्ति। प्रथमः छात्रः, द्वितीया बाला, तृतीयं पुस्तकं, चतुर्थं पुस्तकं। हाँ और बंद भाई कौन कुहतु। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଅଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ବେଳେ ବେଳେ ଅଷ୍ଟା ହଉଛି ନା? हाँ सेटा भी हबो, तार गुटे विकल्प विकल्प रूप अछि। ହଁ ହଁ तो आम पढ़ुले चतुर्थम पुस्तकम, पंचमः पुत्रः, षष्ठः कविः, सप्तमं दिनम, अष्टमं वर्षम, नवमी तिथिः, दशमः क्रोशः। शिष्यः गुरुं गुरुः वा अनुकरति। शिष्य गुरुंकर अनुकरण करे। तो गुरु को अनुकरण करे, शिष्य गुरुं अनुकरति, शिष्य गुरोः अनुकरति। ये देटा भी परियो, गुरुंकर अनुकरण करे। नृपः राज्यम अधिकरोति, राजा राज्य को अधिकार करुचंती, अधिकरोति। दुर्जनः सज्जनस्य उपकरोति, दुर्जन सज्जनर उपकार करे। एटा षष्ठी विभक्तिर प्रयोग होला। दुर्जन सज्जनर अपकार करे। नृपः चोरम तिरस्करोति, राजा चोर को तिरस्कार करुचंती, दंड दूचंती। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଗୋଟେ ପଚାରିବେ। हाँ हाँ अपमान करुचंती। हाँ को ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି 3 ନମ୍ବରରେ ଶିଶୋହ ଗୁରୁଂ ଗୁରୋହ ଦିଟା ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବି ଲାଗିଛି ଷଷ୍ଠୀ ବି ଲାଗିଛି। ଆମେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କି ଷଷ୍ଠୀ ଏମିତି ଲଗେଇ ପାରିବା ନା କେବଳ ସବୁରେ ଲାଗିବନି, ସବୁरे ଲାଗିବନି। नृप राज्य को अधिकार करती, राज्यर अधिकार करती ओडिया वाक्य होची कि गुरु शिष्य को अनुसरण करुच्ची, शिष्यंकर अनुसरण करे, अनुकरण करे। ये पारियो शिष्यंकर अनुगमन करे, सेटे अनुगच्छति, शिष्यम अनुगच्छति सेटे पारियो। जोड जोड संभावना अछि सेटे पारियो। प्रकरण अनुसार हेले हमके विचार करियो। आज्ञा। शिष्यः मुनित्रयं नमस्करोति, शिष्य 3 जन मुनि को नमस्कार करुछि। एठे मुनित्रय स्य शब्द हबनी। एठी मुनि 3 जन मुनि नमस्कार करुछि वाक्य हबो कि? ओडिया रे शब्द विशेष प्रयोग होनी, तेणु जोड संभावना अछि सेटा हबो। कन्या शरीरम अलंकरोति, कन्या शरीर को अलंकार सजौछि। प्राज्ञः विमानम धूम्रयानम च आविष्करोति, विद्वान व्यक्ति विमान को एवं रेल को आविष्कार करन्ति। यतिः एतद् धनं स्वीकरोति, जति एहि धन को स्वीकार करन्ति। स गुरु अनु अकरत, से गुरु को अनुकरण कला। गुरु शिष्यस्य उपाकरोत, गुरु शिष्यर उपकार कले। उपकारम वा अकरत एमती 2 प्रकार लिखि परिबे। गुरु शिष्यस्य उपाकरत, शिष्यस्य उपकारम वा अकरत, शिष्यर उपकार भी कले। 2 प्रकार वाक्य ठीक। गुरु शिष्यस्य उपाकरत, गुरु शिष्यस्य उपकारम। एटा तो सीधा सीधा षष्ठी विभक्ति होउची, शिष्यस्य उपकारम बा अकरत। हला
या टिके भल कष्ट अछि टिके भलरे पढ़िबे आ भलरे टिके मुखस्थ करिवे तेणु काली गोटे दिन छुट्टी दिया हला कि घरे बसी मन पकेबे कि स्टेशन रे मन पकेबे कि ऊपरे कि तळे जागु जेमि सुविधा हला स्वामी जी आज्ञा जो सप्तम वाक्यटा अछि शिष्य मुनित्रयम नमस्करोति आज्ञा आ बहुवचन रे केमते हो शिष्य शिष्य हबो शिष्य मुनित्रयम मुनित्रयम त्रय शब्द लागि गेला आपन को आइतला एक वचन हो एक वचन हे जो सेटा नियमित एक वचन तार बहुवचन नाही से तो बहुवचन हेई कि अछि सेटा हाँ। धन्यवाद आज्ञा ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏଇଟା ଆଉ क्या हाँ को ପଞ୍ଚମ ଅଭ୍ୟାସରେ ଦୁର୍ଜନ ସଜ୍ଜନମ ଅପକରୋତି ହବନି सज्जनम नहीं सज्जनम अपकरित होबनी सज्जनर अपकार करचंदी एटे सज्जनम होबनी सज्ज देखो राज्य को अधिकार करची से राज्य को अधिकार कला से ताकू अपकार कला वाक्य भी होनी ना तार अपकार कला ही होची ओडिया रे भी ଓଡ଼ିଆ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି ସନ୍ତୋଷ आज्ञा स्वामी जी नमस्ते। आज्ञा कोन स्वामी जी 136 नंबर पेज रे ये जो पंचन पंचन शश सप्तम सप्तम अष्टम एटा 126 आज्ञा कोन अष्टम रो दीटा लिखिछि कोन अष्ट अष्ट हबो दीटा हबो एठी एबे दीटा देख हबो कोइले परा आज्ञा पचार थिले मते अरूपानंद आज्ञा 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 अष्ट भी हबो अष्ट भी तार पूरा रूप चले अष्ट भी अष्टा भी और अष्ट भी ये दीटा जाक रूप तार ठीक ठीक है स्वामी जी आज्ञा हला कोन आउ कोंतु ए एक्सरसाइज ती समय लागियो स्वामी जी हाँ तेणु काली गोटे दिन छुट्टी दिया हला आपण भलर एक्सरसाइज करंतु स्वास्थ्य भल हला परे फेर कथावार्ता हो पर दिन को ସ୍ୱାମୀଜୀ ଶିବିର ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହବ ସ୍ୱାମୀଜୀ काली आज केते तारीख होला आज 20 काली के 21 अच्छा 22 रे जदी आरंभ कर दो फिर आउथरे बंद हो 23 रे तो समस्त भी पळी आसीबे ना कोन होछ तमे केबे आछो ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ସଂଗ ଯିବି ଆକାଉଣ୍ଟ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ତମେ ଯୋଉ ଦିନ ଆସିବ 23 ରେ ଯିବୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆମେ ତିନି ଭଉଣୀ ଯିବୁ 23 ରେ 23 ରେ ତମେ ତିନି ଭଉଣୀ ଆସିବ अच्छा ठीक तमे आगुर सब सेट हे जाइछो और जो मन शिविर को आसे सब जणे दै छन ना ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୋ ମନେ ପଡିଲାନି ମୁଁ ଜଣେଇନି तुम्हार समय क्या थी बोले कहि दियो एठी न तम फोन रे कहि दो ना ହଁ ମୁଁ ଫୋନରେ କହିବି अच्छा ନାଇଁ ଶ୍ରୀବତ୍ସାଇଙ୍କୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି ମୁଁ 24 ତାରିଖରେ ଯିବି ବୋଲି ଶ୍ରୀବତ୍ସାଇଙ୍କୁ କହିଛି अच्छा ମୋର ଟିକେ 26 ତାରିଖରେ କାମ ଅଛି ତ ଭାଇର ବର୍ଷିଟା ଅଛି ମୁଁ 25 ତାରିଖ ଉପରଓଳି ଆସି ଫେର 26 ତାରିଖ ଦିନ ଉପରଓଳି ଫେରି ଆସିବି ଆଶ୍ରମକୁ तमे आसीबो 23 रे ना 24 रे 24 तारीख सकाळे ଯିବି 24 आसीबो 25 रहइबो 26 रे पळेबो ना कोन ହଁ ଯଦି 25 ତାରିଖ ଉପରଓଳି ନ ହବ ତାହେଲେ 26 ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରିକି ଯିବି अच्छा तमे एथर 29 दिन रहउनो ହଁ 29 ତାରିଖ 26 ତାରିଖ ଫେରି ଆସିବି ପୁରା अच्छा हां जाई फेरि आसीबो एथरे अच्छा ମୁଁ 29 ତାରିଖ ରହିବି अच्छा अच्छा ठीक ସେଇ ଦିନଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଦିନଟେ अच्छा 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 ठीक अछि ओके ओ धन्यवाद नमस्ते नमस्ते स्वामी नमस्ते सर नमस्ते नमस्ते स्वामी जी नमस्ते नमस्ते